kardom kaduga vejir pijir potumhan ta lasi niri la so dak video nang wan pilong de lo lasi non putha nang litum long isi video mesen topic nang wan pitilo lasi litum kaduga beta chini lo Facebook pen ta tangkalong la pen Instagram pen ta tangkalong la pen YouTube pen ta tangkalong sida ilitum kachini dam non mat kachini dam ke YouTube pen ta tangkalong lasi chini chola la pen Facebook pen ta tangkalong Instagram pen ta tangkalong posita me ilitum ki claim nang jason la dak chini ne isi hini ki claim nang jason dok pik la pen la dak ke nang ke thana tuma be ilitum kar bi tum ke nang ununde dana nang thailunde dana la pu matha tum do lasi alang litum han eli message le chupi chu arjuji posita alang litum nang than the lasi nilida nili ki thek the son thot nili ke chini ne son thot ta ka chini bang do ji ban nili ki claim bang tung son ta ke ason thot ta ke claim bang kang tung bang doji po join national tum han SC video nang wan pilo la pen la bang so channel nang se mar pilo la si pini bang ke li tum lang damang Instagram long nang li followers to vignang ji hala dak bons ta me followers kom hek ben mate like kom hek reach kom hek ben sta me nang tum monetize me like ko son la bang so puthak la bang so video long nang tum han ke cheng pen ke jut ang ton alam pen ang than po la pen non bang ke nang li tum followers nang u nang nelo followers complete plate desa ta nang tum monetize claim long lo to ke labang so buthak sinang tum hanang than po lasi video lang mesen prote like pi tha channel long sikimi prote subscribe pi tha tang te video le pang si bolna ke cheng sinang tum ladak Instagram long opening non nang mobile phone long Instagram do ji Instagram long opening non Instagram opening eto prote nang tum ladak thek long ji nang profile icon sila nang profile icon long clicking non da click dalo prote nang tum thek no posana page nang chikuli bojo asi non next ki click nang simang ke ladak 3 line along right side top corner along clicking on ladak click dalop te nang tum asapo do ding do po angge la pusan nang clam ko yo nang li tum profile details nang clam po la pang so phige nang tum click nang sige ladak asap so aber pasun chot non ladak creators tools padim doji ladak nang profile lo akaprek dorong thai sita ladak like clicking non ba branded content option jong si doyar lo blote branded content option long like click ta me je mane ri ladak click po click dalo pute nang tum thinu lo busan nang clam pio la senang tum account ladak pe si chini de lo yo ladak jong si right side lo blote nang li account mate Instagram monetize me lo eligible lo pen jong si nang li profile long jong si lo busan ki job chasing than pet prote la ke monetize long nelo tangke non next labang so pot ki claim nang ji bang ke lopson hello nang tum manang than ko non next ki click nang bang ladak nang tum dak add new professional account po icon do mate option do ladak sinal tum click pen labang so pot eligible nang po la monetize option eligible nang po si la pen puthot ki claim nang ji bang nang tum thanang than thu po lata la pen ladak nang tum tame thek long lo ang song long ladak ke 2 of 3 la pusan doji la si ladak step pa complete lap nang ji ante nang le account monetize melo la si don tum a video ke joy pigleo la si nang le tum stame ning samjin pen lang misan pelote like pi tha la pen la pusan thak thak video ge lang long ver ji phan channel long subscribe ra notification all on den on athene le video ke upload badai tin ta nang le si first thak long po la pen nang le si first chini dun pa prang po la si labang so video long nang tum hanang ke than pon long ke chok chek le do an ke nang tum le pakeng ponon la si pinia video la pan si kang ton lon do me thak me ko rang thu kadong